बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। आज हम अपने शो पर बात करना चाहेंगे। हमारे शो के रूह रबा हैं प्रोड्यूसर हमारे शो के वारिस खान, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ARY न्यूज़। वारिस खान, उनकी वालिदा माजिदा गुज़िश्ता रात रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई हैं। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है और हम सब दुआ गो हैं उनके लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि उनको दुआओं में याद रखिएगा और हम भी दुआ गो हैं कि उनकी वालिदा की मग़फ़िरत करे अल्लाह पाक और उनको उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। सो इसी बात के साथ, इसी नुक्ता आगाज़ के साथ शो को फिर हम आगे बढ़ाते हैं कि ज़ाहिर है शो तो हमारा आपके साथ है और ये ताल्लुक़ और आपका हमारा साथ रोज़ाना की बुनियाद पर है। तो 2 घंटे का हमारा सफ़र होता है 9 से 11 और इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो आप लोगों की डिमांड होती है, जो आप लोग चाहते हैं, जो नई नई इन्फॉर्मेशन है, उसको बड़े ऐसे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें कि तस्वीर के तमाम रुख आपके सामने रखें। तो चलें जी, फिर शो का आगाज़ करते हैं साइम। और सबसे पहले हम क्योंकि जैसे जैसे ये जो फैब की लास्ट डेट आने लगती हैं, कुछ याद आने लगता है। क्या याद आने लगता है साइम? बताए ना, क्या याद आने लगता है? आपको याद है 2019 में क्या हुआ था जब भारत ने, जैसे कि भारत की आदत है कि भारत कहते हैं ना छुप के रात के अंधेरे में बिना बताए पीछे से वार करता है, इसी तरीके से भारत ने 2019 को 27 फैब में ये कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया उसको स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन का नाम दिया गया। तो स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन का जिक्र कर लेते हैं। इसे एक सरप्राइज डे कहा गया, बल्कि जब भारत की तरफ से अटैक हुआ और उन्होंने बड़े दावे किए कि जी हमने इतने जो वहाँ पर नुकसान किया है, बाद में पता चला था नुकसान उन्होंने कोई जानी नुकसान नहीं किया। उन्होंने वहाँ पर बहरहाल दरख्तों का उन्होंने नुकसान ज़रूर किया, विच इज़ अनदर लॉस, जो कि नहीं होना चाहिए। वो दरख्त बहुत कीमती थे, वो दरख्त कीमती थे और उन्होंने कहा कि जी हमने इतने यहाँ पर लोगों का नुकसान कर दिया और उनकी जो फ़ज़ाइया है और बहरिया है और अफवाज है जी, वो सब अलर्ट हो गए। बहरहाल उनका टीवी आपको पता है, उनका मीडिया आपको पता है किस तरह से प्रोपेगेंडा करता है। उन्होंने ऐसे बताया जैसे भारत ने पता नहीं कौन सी बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया और पाकिस्तान के बहादुर फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और उनका एक पायलट भी, अभिनंदन, सबको याद होगा, वो भी हमारी तहरीर में आ गया। इस वाक़े के पस मंज़र में जाएं तो वो जो पुलवामा का ड्रामा रचाया गया था, एक ताकतवर धमाका करके अपने ही 40 सिपाहियों को मौत के घाट उतार कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और फिर कहा कि जी अब हम बदला लेंगे। 26 फरवरी को भारतीय लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बुरवाकार लाते हुए भारतीय तैयारों का रास्ता रोक लिया। और अब सदफ, इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल हो गए और ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज़ कर दिया है और नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहद व पैमा का इजहार किया गया है। नगमा आपको सुनाते हैं। कल का दिन यानी 27 फैब वो दिन है जब पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज़ भी किया और भरपूर जवाब दिया। और हम आपको याद दिलाएं तो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नौमान ने अपने अपने GF-17 से दुश्मन का एक MiG-21 और Su-30 तबाह कर दिया। भारतीय पायलट अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया, लेकिन फिर जज्बा खैर सगाली के तहत उन्हें वापस लौटा दिया गया और उन्हें चाय भी पिलाकर वापस लौटाया। तो वो बड़ा मशहूर हुआ था उनका जुमला, जब उनसे पूछा गया था कि हाउस योर टी, तो कहते हैं जी टी इज़ फैंटास्टिक। तो और ये नगमा जो है सदफ, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर दुश्मन के लिए ललकार है और ये एक साइन है और एक ये पैगाम है कि डरे उस वक्त से कि जब पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करे और चीज़ों को जो है वो अपने तरीके से हैंडल करे। ये वक्त ना ही कोई देखे तो बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के हर दुश्मन के लिए एक ललकार थी ये नगमा और बहुत एक जोश व वलवला आया ज़रा सुन के नगमा, खून गरमा देने वाला नगमा था। आपको याद है साइम, उस टाइम पर जब इंडिया बड़े दावे कर रहा था और जब तक पाकिस्तान ने अपना सरप्राइज नहीं दिया था, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने यकजहती का मुजाहरा किया, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, जो उन्होंने भारत के झूठे बयानिए के कहते हैं ना परखचे उड़ा दिए, वो भी काबिल तहसीन है। और उसका खुद एतराफ़ भारत में मौजूद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जी दे हैव कॉमन सेंस, दे आर सेंसिबल और जो बात करते हैं सच पर। तो उन्होंने बैठकर बहुत सारी मीडिया जो
बुन रहा था बयानियाँ, उसको एक्सपोज खुद किया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया की इन्होंने तारीफ भी की। तो चलें इस पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सरप्राइज डे के हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन एक बात मुझे सदर बात कर दी, ये एंड ऑफ फरवरी हम भूलते नहीं, बल्कि इंडियन का भी नहीं भूल सकते जिस तरीके से उनको मार रखाएंगे। बिल्कुल। और ऑपरेशन ये जो स्विफ्ट रिटॉर्ट था, बेसिकली अगर याद हो DGSP जनरल से उन्होंने कहा था कि हम अपनी मर्जी से और अपने टाइम के हिसाब से बदला लेंगे। और वो हमने जब एयर स्ट्राइक इनके ऊपर की जाके, पहले तो इन्होंने आगे फॉल फ्लैग ऑपरेशन की, एयर स्ट्राइक की, बालाकोट में 1 कौवा और 2 पाइन ट्रीज गिरा दिए। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने किया तो उसको चेज करते हुए पाकिस्तान ने ऐसे प्लान किया था कि इनकी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान की स्पेस क्रॉस की एंड देन वी टुक देम ऑन, जिसमें जाहिर है कि आप बता रहे थे कि एक जहाज गिरा दी MiG-21 और F-29 जो है इंडियन टेरिटरी में गिरा। फिर एक और घबराहट में इतने डर रहे थे कि अपना हेलीकॉप्टर भी गिरा लिया और वो इंडियन आर्मी चीज में एक्सेप्ट किया कि हमने गिराया था। और उसके बाद आप ये देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इसको पकड़ा, पायलट को इमीडिएटली ऐसे गालिब पे वापस कर दिया और इन्होंने उसके ऊपर एक और नई बातें शुरू कर दी। कमाल की बात ये थी कि पूरे ऑपरेशन में ISPR ने एक एक लम्हा अपने अवाम को आगाह रखा कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। एक तो ये बात थी, इंडियन ने एक्सेप्ट किया कि यस पाकिस्तान के ISPR ने वाकई अपने अवाम को आगाह रखा और हमें टोटल कंफ्यूज रखा इंडियन जर्नलिस्ट ने, उनकी वॉर ऑपरेशन में कि क्या हो रहा है, झूठ बोलते रहे। हमारे F-16 के जहाज का जानबूझ के एक MiG-21 का, ये 26 का वो मलबा दिखा दिया, उसमें जर्नलिस्ट से पकड़ लिया। फिर इन अमेरिकन ने खुद कंफर्म किया, उनके एयर स्पेस ने इमीडिएटली दी कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान के तमाम F-16 अपने बेसिस पे खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें ये पता चल गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी ट्रेंड है और उसके बाद किस तरीके से इनका जहाज गिराया और इंडियन एक्सपोज हो गए कि उनके पायलट कितने अनट्रेंड हैं, अनप्रोफेशनल हैं और रात को घेरे में आते और निर्वाह। मुझे तो ये भी याद है कि शुरू में तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो जो मलबा है वो उनके किसी तैयारे का है। उसके बकायदा पार्ट्स जब टीवी पर दिखाए गए तो नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ किया कि आए जी आप आकर उस साइट का दौरा करें जहां पे आप दावा कर रहे हैं, जहां पे 300 के करीब दरख्त जो है उन्हें नुकसान पहुंचा था और जिसको वो कुछ और बना के भारतीय मीडिया पेश कर रहा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत क्या सोच रहा था, वो जो बयानियां बना रहे थे एक झूठ पर, तो उन्हें क्या नहीं लगता था कि एक्सपोज हो जाएगा? क्या मतलब इतनी हजीमत का उन्हें सामना, इतनी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा? व्हाट दे वर थिंकिंग? क्योंकि हम समझते हैं जब एक फौज किसी भी तरीके से उनकी फजाइया भी दे मस्ट हैव बीन डिसिप्लिन्ड, लेकिन उनकी कारकर्दगी तो कुछ और ही हमें नजर आई। लेकिन यही होती है जब एक कमजोर फौज होती है, कमजोर लीडरशिप होती है, झूठ पर मबनी होती है और उनके पास ग्राउंड नहीं होते हैं। इनके आपको याद है कि पुलवामा में 46 सोल्जर्स वर किल्ड बाय इंडियन और वो डीप इंडियन टेरिटरी में कश्मीर के अंदर, और ब्लेम किया पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कहा कि आप हमें कोई एक्शनेबल एविडेंस दें एंड वी विल कंफर्म यू कि हमने हमारी तरफ एक्शन हुआ कि नहीं। इट वाज श्योर कि नथिंग हैड हैपेंड। वहाँ पूरी फेंसिंग की हुई है सदब, रात को वहाँ जनरेटर चल रहे होते हैं फेंसिंग के साथ, 200 गज तक आप अगर एक कॉइन भी गिराए ना वो भी पिक हो जाता है। इमेजिन करें एंड व्हाट टू टॉक अबाउट ये जैसे मोहम्मद और ये सच्चे तैयबा के लोग गए और मार दिया। ये टोटल इंडियन इतने एक्सपोज हुए और फिर जाहिर है कि जब हम पूरे एम्बेसडर्स को और जर्नलिस्ट को लेकर गए अप्रैल में एंड दे वर शॉक टू सी कि भाई वाकई वहाँ पर 2-3 दरख्त गिरे हुए थे और दे वर नथिंग, ना कोई बिल्डिंग ना कोई कुछ, ना नुकसान किया, हमने इतने टेररिस्ट मार दिए। ये इंडियन को हजीमत उठानी पड़ी और उसके बाद फिर 5 अगस्त 2019 को उन्होंने रिवोक कर दिया 370 और 35A और फिर जाके इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये इनकी है टोटल। बेसिकली ये इस वक्त इनको ये फिक्र रहती है कि पाकिस्तान मिलिट्री मीन एयरफोर्स नेवी और हमारी बड़ी फौज प्रोफेशनल हैं और वो वी हैव टॉट देम अ लेसन ऑन फरवरी। और अभी भी जब भी कभी वो सोचेंगे तो पहले ज़हन में आना चाहिए कि 27 फरवरी आपके साथ क्या हुआ और क्या आप दोबारा डिजास्टर में जाना चाहते हैं, मिस एडवेंचर करना चाहते हैं, या खामोश बैठ के पाकिस्तान में कोशिश करें
के ताल्लुकात बेहतर जाए। सर, भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फिर उसकी बाहिफाजत वापसी भी कराई गई और जाते हुए उन्होंने पाक फ़ौज की प्रोफेशनलिज्म और पेशा वराना सलाहियतों की खूब तारीफ़ भी की और चाय की भी बहुत तारीफ़ की, पाकिस्तानी चाय की जो हमने पिलाई थी उनको। भारत के लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग था ये, बिकॉज इट वाज गोइंग ऑल ओवर द ग्लोब, इट वाज इंटरनेशनल न्यूज़। कितना ह्यूमिलिएटिंग था, कितनी बड़ी शिकस्त थी ये भारत के लिए? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि आप आगे कहते हैं भी फंटास्टिक टीवी आपने प्रोफेशनली आदमी की तारीफ की, जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने उनको ट्रीट किया कश्मीर के अंदर, बिकॉज मैं इस बहुत ज़्यादा सर्व कर चुका हूँ कश्मीर के अंदर। सेकंड, उसके बाद बात यह है कि दुनिया देख रही है, हमें मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे झूठ बोलते हैं। इनके लीडरशिप, इनके आर्मी एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे, उसके बाद जो ग्राउंड ऑपरेशन के लोग थे, वो किस तरह झूठ बोले थे और उनके जर्नलिस्ट उनको झूठा साबित कर रहे थे, इनफैक्ट प्रूवन के वो झूठ बोलते थे, गलत पार्ट दिखा रहे हैं। और फिर अमेरिकन ने कंफर्म किया, ऑस्ट्रेलियन इमेज थे, उन्होंने कंफर्म किया कि देवर नो, पाकिस्तान में काम ही नहीं हुआ। और उसके साथ आइंदा के लिए उनको अब समझ आ गई कि नहीं, पाकिस्तान से हम लड़ नहीं सकते हैं। आप यकीन करें, जिस दिन इंडियंस को ये पता चले कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कमजोर है, अपना डिफेंड नहीं कर सकते, ये एक मिनट ही नहीं लगाएंगे पाकिस्तान में अटैक करने के लिए। सो हमारी कौम को, हमारे अवाम को बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी मुसल्लह फौज के ऊपर कि यू आर ऑल सेफ व्हेन वी आर वीक। एक तो ये बात है। सेकंड, इसके साथ हमेशा याद रखें, यू फाइट एज अ नेशन। आप ये मुत्तहिद रहें। पाकिस्तान के ऊपर 5 जनवरी का अटैक हुआ है, अगर मुसल्लह फौज के साथ अवाम खड़ी है जो कि यू गेट अ डबल मल्टीप्लाई फोर्स इफेक्ट, देन पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो सकता, रेस्ट एश्योर्ड। और ये मैं ऑनेस्टली, नॉट कि मैं फौज में रहा हूँ, बल्कि मैं हकीकत बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इज बैटल हार्डेंड एंड टेक ऑन एनी एनिमी ऑन स्लॉट एंड देन दे कैन सॉर्ट देम आउट, दे कैन प्ले हेल विद देम। सो ट्रू। और हारिस साहब, इसका मुजाहरा हमने देखा ना 27 फ़रवरी को, और उसी वजह से आज हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं। तो भारत तो यकीनन पाकिस्तान के सरप्राइज से इतना खौफज़दा हुआ, यकीनन उसे हमेशा ये बात याद भी रहेगी। लेकिन ये जो भारत कहते हैं ना फिर दूसरे तरीके अपनाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि पसे पुष्ट साजिशें करना, वो हरबे आजमाता है, प्रोपेगेंडा करता है, अफगानिस्तान के ज़रिए जो है बहुत सारे काम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के करवाता है। तो फिर इसकी यही वजह है कि वो खौफ का शिकार है पाकिस्तानी फ़ौज से, इसी वजह से वो फिर दूसरे तरीके अपनाता है। सदफ खौफ का शिकार हर वक्त है, और जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी अनट्रेंड जो फौज और प्रोफेशनल फौज रखी हुई है, और उसके बाद हर साजिश पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। याद रखें वन थिंग, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है। उसके बाद हमारी फौज बैटल हार्डेंड है, हमारी जियोस्ट्रेटिफिकेशन बहुत अच्छी है। अगर हम इकनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, ये दुश्मन नहीं चाहता। इसके आइन में वर्ल्ड बैंक के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमें अपने घर को ठीक करना है और दुश्मन को बताना है कि हम पूरी कौम एक है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। ये वरना इराक, लिबिया, सीरिया का हाल देख लें। इसलिए अब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि जब तक फौज मजबूत है और जन आसिम मुनीर सिपा सालार हैं, जब तक पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जहां फौज को, इसलिए वो चाहते हैं कि फौज और अवाम को डिवाइड कर दो, फौज को कमजोर करो और फिर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करो। इसके लिए आज हमें एक स्पेशली ऐड करना चाहिए कि पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है और वो इस दुश्मन के इंटरनल एक्सटर्नल दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। सही। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर है ये दिन जब हम इसे याद करते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत के प्रोपेगेंडा का सिलसिला जारी। अभी अब चैंपियंस ट्रॉफी में ही देख लें कितना ज़्यादा उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसको लेके, फिर वो हमारी जी पब्लिक नहीं आई, स्टेडियम खाली था, जब फ्लाई पास नाकाम हो गया, थ्रेट अलर्ट, लोगों वाली छोटी हरकत। कितनी हरकतें गिनवाएंगे आपको? छोटी छोटी हरकतें ना काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग लिस्ट है। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जिक्र कर ही लिया, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की भी अपडेट दे देते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट ये है कि रावलपिंडी में हुई मूसलाधार बारिश। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच था जो कि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला था कल।
اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا. وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا. میچ کا ٹاس بھی نہیں ہو پایا. میچ بارش کی نظر ہونے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر جنوبی افریقہ کی پہلی اور آسٹریلیا کی دوسری پوزیشن ہے. جنوبی افریقہ نے پہلے میچ میں افغانستان اور آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دی تھی. اچھا اگر ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جاتا کہ بارش ہو جاتی, کوئی ٹیبل پوائنٹ پہ ہم بھی کہیں سیمی فائنل میں پہنچ جاتے تو آپ کتنا خوش ہوتے؟ مسئلہ یہ تھا کہ دبئی میں تھا نا, دبئی میں مصنوعی بارش ہو جاتی لیکن وہ کرنی پڑتی. مگر یہ پوائنٹ لے کے کیا کرنا تھا سائم, آپ مجھے بتائیں کیا کرنا تھا؟ جو ٹیم ہے, جو تنقید ہو رہی ہے, سیمی فائنل والی سیٹسفیکشن تو مل جاتی ہم لوگوں کو, وہاں سیمی فائنل میں پہنچے تھے. لیکن بھائی آپ اچھا کھیل کے جائیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. اور جس طرح تنقید ہو رہی تھی اسکواڈ پر, جب اسکواڈ کا اعلان ہو گیا تھا تو اس کے نتیجے میں جو ٹیم ہمارے سامنے ہے اس نے جو پرفارمنس دی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی بھی طریقے سے ایک پوائنٹ ملنا چاہیے. ویسے اگر سیمی فائنل میں جا کے ہارتے تو پھر اور دکھ ہوتا, ویسے دکھ ہوتا اور ڈبل ہو جاتا دکھ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس یار, بس جو ڈیزرو کرے نا وہ جیتے, اور میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. ہاں پتہ آپ کھیل کے ہاریں اور فائٹ کریں, لڑیں بھائی, اور فائٹنگ اسپرٹ آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور وہ باڈی لینگویج سے آپ کے انٹینٹ سے دکھ رہا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے نام تھے جن پہ ہم ریلائی کر رہے تھے, تو یہ ہے. لیکن آج ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ چیمپئنز ٹرافی کا آج کا کون سا میچ ہے. آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیموں میں ٹاکرا ہوگا, اور اس کے لیے آج کا میچ بہت اہم ہے دونوں ٹیموں کے لیے, کیونکہ انہیں پہلے میچز میں شکست ہو چکی ہے. تو جو ٹیم آج کا میچ ہار جائے گی پھر اس کا کام تمام ہو جائے گا. سو لگتا یہ ہے کہ انگلینڈ جیت جائے گا. انگلینڈ جس طرح سے رنز انہوں نے بنائے آسٹریلیا کے اگینسٹ, بہت کلوزلی آپ فالو کرتے ہیں کرکٹ کو, ویسے میں نے نوٹس کیا ہے. بس میں نے کیا کروں, میں ویری گڈ, ویری گڈ. اٹس ویری انیوزل فار ا وومن, موسٹلی وومن آر لائک ناٹ انٹو اپنی کرکٹ. ٹیم سے بڑی امیدیں تھیں, جب ٹیم نے دل توڑ دیا تو پھر میں نے اپنا جذبات اور احساسات دوسری ٹیموں کی طرف. آپ ٹینس دیکھنا شروع کریں. ٹینس دیکھنا شروع کرتی ہوں, بچپن میں کھیلا تھا کبھی. تو جی آگے بڑھتے ہیں, اور تقریباً روز ہی تذکرہ کرتے ہیں ہم ٹریفک حادثات کے حوالے سے, بڑھتے ٹریفک حادثات کے حوالے سے, ان کی روک تھام کے حوالے سے, ڈمپرز کے حوالے سے, واٹر ٹینکرز کے حوالے سے. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی. مانسہرہ کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوا ہے. ٹینکر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا ایز یوزول, اور 2 ماہ میں ہیوی ٹریفک سے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 135 ہو گئی. 135 ہوش ربا اضافہ ہے یہ. 2 ماہ میں 135 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. 2 ماہ میں اتنے دن نہیں ہیں جتنے لوگ جاں بحق ہو گئے. اچھا اب جو یہ اضافہ ہو رہا ہے, بہت سارے فیصلے ہوئے, اہم اجلاس ہوئے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت, بہت ایکشنز بھی لیے گئے. تو کراچی میں ٹریفک حادثات میں جو اضافہ ہوا ہے, نئے ڈی آئی جی ٹریفک نے حادثات پر قابو پانے کے لیے اب ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ کیا ہے جی, کہ سڑک پر دوڑنے والے ڈمپرز میں آگے اور پیچھے کیمرے اور ٹریکر نصب کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. تو ہمارے نمائندے نذیر شاہ, انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک رپورٹ تیار کی, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے حادثات پر قابو پانے کے لیے اہم قدم اٹھا لیا. اب سڑک پر وہی ڈمپر چلے گا جس میں آگے پیچھے کیمرے اور ٹریکر سسٹم نصب ہوگا. میٹنگ ہوئی تو یہی فیصلہ ہوا کہ ان کی تمام گاڑیوں کے اندر ڈیش کیم کیمراز ہم فٹ کروا رہے ہیں, اور اس میں ریئر ویو بھی ہوگا, تاکہ اگر کوئی بھی ڈمپر کسی بھی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے پاس ایویڈنس ہوگی جس سے ہم یہ طے کر سکیں گے کہ آیا یہ جو نیگلیجنس ہے وہ کس کا ہے, یعنی کہ اگریسر کون ہے اور وکٹم کون ہے. سیکنڈلی ہم اس کے اندر ٹریکرز انسٹال کروائیں گے, اور ان کا ایک ایکسیس پولیس کے پاس بھی ہوگا, سو دیٹ وی میں نو کہ کون سا ٹریکر جو ہے اوور سپیڈنگ کر رہا ہے. پیر محمد شاہ کہتے ہیں اگر تجربہ کامیاب رہا تو دیگر ہیوی گاڑیوں میں بھی سسٹم نصب کیا جائے گا. ٹریفک پولیس کا ایک اچھا قدم ہے, اور یقینی طور پر اس اقدام سے جو حادثات اس میں کبھی واقع ہو سکے گی, اور 60 کی سپیڈ سے اوپر جانے والے ڈمپر کے خلاف اسی وقت ڈی آئی جی ٹریفک دفتر سے ایکشن لیا جائے گا, اس کے خلاف چالان کیا جائے گا اور مزید قانونی کارروائی کی جائے گی. چلیں جی, تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا, تو ہم نے پھر سوچا کیوں نہ ہم اپنے نمائندے نذیر شاہ, ان کو بھی اسٹوڈیو میں دعوت دیں, اور ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو سب سے پہلے آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں, آپ ذرا یہ بتائیے گا یہ جو اقدامات کیے جائیں گے, تو ہم تو سمجھتے تھے آلریڈی کیمراز ہوں گے, ٹریکر ہوں گے, لیکن یہ کتنی بڑی تعداد میں انکشاف ہوا ہے آپ کو کہ جو ڈمپرز ہیں, بڑی گاڑیاں, ان میں نہیں ہیں یہ ٹریکر اور کیمراز؟ ایکچولی نا یہ بلیم گیم ہوتی ہے, جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ بھی وکٹم پلے کرتے ہیں بڑی گاڑیوں والے, اور چھوٹی گاڑیوں والوں کو تو ویسے ہی ہم وکٹم بنا ہی لیتے ہیں. تو جب میں نے چیک کیا تو تقریباً جو ڈمپرز کی تعداد ہے کراچی کے اندر وہ اراؤنڈ 4000 کے قریب ہے. اسی طرح پھر ہمارے ٹینکرز ہیں, دے آر اراؤنڈ 6000.
تو دونوں میں کسی طرح کی کوئی بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی چیز نصب نہیں تھی. تو جب انہوں نے وکٹم پلے کیا تو دین وی ہیڈ اے میٹنگ ود دیم کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر موٹر بائک والوں کا زیادہ قصور ہے دین یو شوڈ ہیو دس کیمرا انسٹال ان آل یور ڈمپرز ایٹ لیسٹ, تاکہ آپ کو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فیئر انویسٹیگیشن ہوگی اور دین اینڈ دیر پتہ لگ جائے گا کہ کس کا قصور کتنا ہے. اینڈ مور سو جو زیادہ لوگوں کو تکلیف ہے ان ڈمپرز سے وہ یہ ہے کہ دے نارملی ڈرائیو ایٹ اے ویری ہائی اسپیڈ. جو شہر کے علاقوں میں اگر کوئی 60+ جاتا ہے تو دیٹس اے ویری ہائی اسپیڈ. تو اس کے حوالے سے بھی اگر ہم ان میں اندر ٹریکرز انسٹال کرتے ہیں اور وہ آپ کو 60+ کوئی گاڑی جاتی ہے اور ریڈ فلیگ آتا ہے آپ کے پاس اینڈ یو گیٹ الرٹڈ, تو وہ دین اینڈ دیر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. دس ول ہیلپ دا ڈمپر اونرز ایز ویل, کیونکہ دیکھیں ان کا بھی انویسٹمنٹ ہوا ہے, ان کا بھی روزگار ہے. وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ڈرائیورز اس طرح سے مس یوز کر کے الٹیمیٹلی ان کو ہائی پرائز پے کرنی پڑتی ہے ان کیس آف FIR رجسٹرڈ, اور جو ہے نا پبلک ان کی پراپرٹی کو لاس دیتی ہے. تو اٹس اے ون ون سچویشن فار اس, فار دا ڈمپر اونرز اینڈ فار دا سٹیزنس آف کراچی. تو اس لیے پھر ہم نے اس پر اسٹارٹ لیا ہے. وی ہیڈ اے ویری فروٹفل and a positive meeting with them. Okay. Now they have agreed to it and they have taken 15 days time so that they can get these things installed in their بٹ شاہ صاحب ابھی تو ہم ٹینکرز کی فٹنس اور ڈرائیورز کی لائسنس تک بات تھی, مکمل طور پر اس پہ بھی ہم ایگزیکیوشن نہیں کروا پائے. ڈو یو تھنک کہ کیمراز اینڈ ٹریکرز یہ اس کو سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کرا پائیں گے اس پلان کو؟ آپ دیکھیں یہ تو ول آف گورنمنٹ ہوتی ہے. اب ہمارا تو بالکل ویری کلیئر because this is a public issue now. Like we cannot take a back seat here. تو وہ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر زیرو ٹالرنس ہوگی. ہاں جو آپ کا جو ہے نا لائسنسز کا اور فٹنس آف ویہیکلس, دیٹس اے اسٹرکچرل ایشو. وہ آپ کو کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی دونوں طرف. اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو پراپر میکینیکل ورک شاپس where you should have this MOT, جہاں پہ آپ کی گاڑیاں پراپرلی چیک ہوں, فزیکلی اس کو انسپیکٹ کیا جائے, اس کے بعد ہی ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ آئے. اس کا بھی ایک دورانیہ ہو, لائک 6 months اور ایوری 6 months اور مے بی اے ایئر they should come back, return and get themselves fitness certificate. نذیر آپ کی طرف میں آتی ہوں. اب فٹنس کی جہاں تک بات ہے, پچھلے دنوں بڑا اسٹیٹمنٹ آیا شرجیل میمن صاحب کا. انہوں نے کہا کراچی میں بہت ساری پنجاب سے گاڑیاں, بڑی گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں تو ان کا فٹنس جو ہے وہ آلریڈی فٹنس سرٹیفکیٹ انہیں ملا ہوا ہوتا ہے, یا وہاں سے ان کی فٹنس چیک ہوئی بھی ہوتی ہے, تو ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ تو یہ ایشو ہے کہیں پر. فیصلے تو ہو رہے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے ایشوز ہیں. دیکھیں نہ صرف پنجاب سے بلکہ بلوچستان سے بہت بڑی تعداد وہیکلز کی کراچی میں انٹر ہوتی ہے اور روزانہ ان کی انکمنگ آؤٹ گوئنگ وہ رہتی ہے. آپ کے ہب کے راستے سے آتے ہیں اور اسی طرح واپس جاتے ہیں. کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ جس کے ہم خود وٹنس ہیں, آپ کی سڑک پر آپ کو 1975 کی ماڈل کی مزدہ بس بھی سڑک پر نظر آئے گی. ہمارے ہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی SOP نہیں ہے کہ کس ماڈل کی مسافر بس کو سڑک پر ہونا چاہیے, اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ کون جاری کرتا ہے. یہ جتنے فٹنس سرٹیفکیٹ اگر کسی کو جاری بھی کیے جاتے ہیں تو وہ پیسے دے کر جاری کیے جاتے ہیں, فزیکل اس کو چیک نہیں کیا جاتا کہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. آپ کے جب حادثہ ہوتا ہے تو لاپرواہی اور اوور اسپیڈنگ تو ایک ہے بالکل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ ان کے بریکس جواب دے چکے ہوتے ہیں. یہ گاڑیاں پیڈل بریکس پہ چلتی ہیں تو اکثر وہ بریک نہیں لگتے اور وہ حادثہ ہو جاتا ہے. اس پہ سب سے پہلے دیکھیں ٹریفک پولیس کا کام قوانین پر عمل درآمد کرانا ہے, لیکن اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو آپ کا فٹنس سرٹیفکیٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک یہ SOP بنانا چاہیے کہ جو مسافر بس ہے یا ڈمپر ہے یا ہیوی وہیکلز جو بھی ہیں جس سے کسی بھی طریقے سے انسانی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے ان تمام چیزوں پہ امپلیمنٹ کروانا. IG سندھ کی جو ہے غلام نبی میمن, انہوں نے بہترین قسم کے پورے سندھ کے اندر جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ جو ان کو سمجھے کرپشن فری بنا دیا. پہلے وہاں ایجنٹس کی بھرمار ہوتی تھی, اب آپ وہاں جائیں باقاعدہ ٹیسٹ دے کر لائسنس بنوائیں. جو LTV ہے اس کا الگ پروسیجر ہے, HTV کا الگ پروسیجر ہے. تو ایک لائسنس کی اس میں تو آپ کو 1 جنوری سے انہوں نے فائنل کر دیا تھا, اس کی بھی مہم چلانی پڑی نا. اب سب کو پتہ ہے کہ بغیر لائسنس کے ہمارا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ریئر ویو فرنٹ ویو یہ جو ڈیسک ٹاپ کے جو کیمرے ہوں گے اور
ٹریکر ہوگا. ٹریکنگ کا ایک سسٹم شاہ صاحب نے بتایا کہ اس کا جو کنٹرول روم ڈی آئی جی ٹریفک آفس سے بھی کیا جائے گا. تو ریڈ فلیگ ہونے پر ان کو فوری طور پر, کیونکہ جب ٹریکر لگتا ہے تو اس میں ہر گاڑی کا جو انجن نمبر, چیسس اور اس کا رجسٹریشن نمبر آ رہا ہوتا ہے, تو اسی ٹائم پر جس طرح دوسرے جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو چالان بھی ایشو کی جا سکے گا. میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے, کوئی ملک ایسا نہیں ہے بیرون ملک آپ جائیں جہاں پر نارمل عام گاڑیوں میں بھی یہ کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں, اور جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے اسی وقت پولیس آتی ہے تو ان کو فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی تھی کس کی اور ٹکٹ اس کو جاری کیا جاتا ہے. نذیر ایک چیز بتائیں, اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے ڈرائیور بھاگ جاتا ہے, جی, تو ڈرائیور کون تھا, گاڑی کس کے نام سے چل رہی تھی, یہ ڈیٹیل کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈیٹیل تو فوری طور پر مل جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہماری ایک ہوگی ہماری ہیوی وہیکلس کی اس وقت بات کر رہے ہیں, تو جتنی یہ گڈس ٹرانسپورٹ والے یا ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں, ایک کی کسی کے 5 ڈبر, کسی کے 50 ہے, کسی کے 20 ہے, اس کا پتہ چل جاتا ہے. ڈرائیور کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ فوری طور پر اس لیے نہیں پتہ چلتا, ڈرائیور بھاگتا صرف اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی, اس سے جان سے مار دیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے روزمرہ کے حادثات سے. 135 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, 1872 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں, اور پچھلے سال جو زخمیوں کی تعداد تھی وہ 9000 سے زیادہ تھی, اور تقریباً 800 کے قریب جاں بحق ہوئے تھے. تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ, آپ بلیو کریں, میں کرائم رپورٹر ہوں, لوگ اسٹریٹ کرائم کو بھول چکے ہیں, اور لوگ جو ہے نا اب حادثات کی بات کرتے ہیں. آپ اس چیز کو خود آپ نوٹس کر رہے ہوں گے, اسٹریٹ کرائم کا ان گزشتہ دنوں کا ذکر نہیں ہو رہا. تو جو ڈی آئی جی ٹریفک میرے خیال میں ان کو شاید 10-15 دن ہوئے, ابھی تعینات ہوئے 10 دن ہوئے ہیں, تو یہ انیشیٹو جو لیا جا رہا ہے تو اس پہ میرے خیال میں ان کے جو دوسرے پبلک سیکٹرز ہیں ان کو بھی پولیس کی مدد کرنی چاہیے. سب سے بڑا قصور عوام کا بھی سامنے ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نہ وہ سگنلز کی پابندی کرتے ہیں, نہ وہ لین کی پابندی کرتے ہیں. سگنل ابھی کھلا نہیں ہوتا کہ وہ آگے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری ایشوز ایسے جو صرف ایک اکیلے ادارے کے کرنے کے نہیں, اس کے اندر پورے سب کو ساتھ ملنا ہوگا, اور شہریوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ جب وہ وائلیشن کریں گے تو حادثہ ہوگا. اچھا شاہ صاحب, آپ سے سوال ہے کہ اقدامات تو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں, مسئلہ اقدامات کا نہیں ہے, مسئلہ عملداری کا ہے, اور اقدامات تو کافی ہم کر رہے ہیں. اب ڈو یو تھنک کہ سیٹنگ اپ کیمراز اینڈ ٹریکرز ان ڈمپرز اینڈ دیز واٹر ٹینکرز وڈ ایکچولی ہیلپ کنٹرولنگ ٹریفک ایکسیڈنٹس؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ فزیکل پولیس آفیسر جب گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اس کی ایک ڈیٹرنس ہے. پھر ایک آپ ریگولر مانیٹرنگ میں آ رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو پھر یو ہیو ٹو لک آفٹر ایوری تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ, یعنی کہ آپ کا ڈیش کیم آپ سارا سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے, آپ کا جو ریئر کیم ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی ڈیٹرنس تو ہوگی. دا پوائنٹ از ٹو واٹ ایکسٹینٹ وی گیٹ سکسیزفل ان انسٹالنگ دیز ان دا ڈمپرز, دیٹ از دا پوائنٹ. وہ میرے خیال میں اٹس اے ون ون سچویشن, جیسے میں نے کہا, فار دا ڈمپر اونرز ایز ویل. ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا فائدے مند چیز ہے, کیونکہ ان موسٹ آف دا کیسز جب یہ ہمارے ساتھ میٹنگ کرنے آتے ہیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر پیچھے ٹائر میں آ کر لگتا ہے تو ڈمپر والا تو آگے جا چکا ہے, تو اس کا قصور نہیں ہے. جیسے ابھی نذیر شاہ نے کہا کہ جو ہمارے موٹر بائکرز ہیں ان کو بھی خیال کرنا ہے روڈ پہ, ان کی اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر ہے ان اے وے. نمبر 1 دے ڈونٹ ویئر ہیلمٹ. آپ دیکھیں جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کوئی ڈیتھس ہو رہی ہیں, تو انہوں نے ہیلمٹ اگر پہنا ہوتا تو ان کو وہ فیٹل انجری نہ ہوتی, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ, میں نے ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اندر میں نے چیک کیا تو جو موٹر بائکر تھا اس کے پاس لائسنس تھا نہیں, اس نے اپلائی کیا تھا اور اس میں وہ فیل ہو گیا تھا, اس کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا ہمارے پاس. تو یو سی وی ہیو ٹو سینسٹائز دیم ایز ویل. تو اس میں پھر ڈمپرز جیسے بات چل رہی تھی کہ ویدر دے ول بی انٹرسٹڈ, تو میرے خیال میں ان کے لیے تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے کہ اگر کل کو کوئی ڈمپر 320 کے کیس میں, یعنی کہ ایکسیڈنٹ میں کسی کی اگر موت ہو جاتی ہے, اس کیس میں اگر وہ بند ہو جاتا ہے, اٹ ول ٹیک اے لانگر ڈیوریشن فار دیٹ ڈمپر ٹو کم آؤٹ آن دا اسٹریٹ جلدی. اوکے ٹو پے فار اٹ. نہیں, اس میں پیمنٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں 10-15 ہزار نہیں, یہ کون ایلوکیٹ کرے گا؟ یہ اپنے اونرز اپنے کریں گے. نہیں, یہ خود کریں گے, اور اتنا مہنگا نہیں ہے, تو 5000 روپے کا 10-15 ہزار کا خرچہ ہے یہ. دس ول گیو دیم ایویڈنس لیڈ انویسٹیگیشن.
ओके इनकी कम से कम जो बातें ये करते हैं हर जगह पर, मे बी दे आर राइट, वी कांट से, क्योंकि हमारे पास कोई ऑकुलर एविडेंस तो होती नहीं है, ना ही कोई ऐसी डिजिटल एविडेंस होती है, हर जगह पे तो कैम्स नहीं है, तो दिस विल गिव क्रेडेंस टू देयर नैरेटिव। तो उनके लिए अगर 10-15 हज़ार रुपया खर्च करते हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील। इस पे एक चीज़ और भी अपडेट कर दूँ, नॉन फैटल और फैटल के जो हादसात हैं, इस पर मैंने खुद एक सर्वे किया था, तो जो इस साल अभी तक जो मेजॉरिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स हैं वो पेडिस्टेरियन हुए हैं, मतलब माड़ीपुर और सुपर हाईवे पे जहाँ पर पेडिस्टेरियन ब्रिज मौजूद भी हैं, उस पर भी लोग पैदल जाते हुए गाड़ी हादसे का शिकार हुए। दूसरे नंबर पे 33% जो हादसात हुए मोटरसाइकिल सवारों को हुए, उनमें भी जो मेजॉरिटी हादसात है वो रात में हुए, क्योंकि मोटरसाइकिल की जो पीछे बैक लाइट नहीं थी या उनके इंडिकेटर नहीं थे या उनकी लाइट ख़राब थी। मेंटेनेंस सिर्फ हैवी व्हीकल्स की नहीं, जो मोटरसाइकिल तक की जो है ना मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी जान को जो है कीमती जान है, चंद थोड़ा सा खर्चा होता है। अगर आपकी एक व्हीकल आपका काम देती है, आपको मंजिल तक पहुंचाती है, तो आपको उसको मेंटेन करके रखना भी आपका ही काम है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ थे और नज़ीर शाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नज़ीर ने बहुत ब्राइटली पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे लोग पेडेस्ट्रियन ब्रिज होता है, बिल्कुल पास होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते, दे प्रेफर कि वो रोड क्रॉस करें, और गाड़ियों के पर वो कहते हैं जी उन पे डिपेंडेंट है कि वो खुद गाड़ी रोक लें। तो ऐसा ना करें, ये आप ही के पैसों से बने हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं, इनका इस्तेमाल करें और अपनी जानों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश अपनी जान ना की करें। हिफाजत भी करें और दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आप हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक आपने अपना नाश्ता, अपनी चाय लेके प्रोग्राम देख रहे होंगे, टीवी के आगे बैठे होंगे और भरपूर तरीके से फीडबैक भी देंगे हमें अपने इस प्रोग्राम के हवाले से। करने के बाद सदफ, आप ये बताएं कि कभी आपने बचपन में स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया? हाँ, बनाती थी आप साइंस प्रोजेक्ट्स? व्हाट वाज योर बेस्ट प्रोजेक्ट, कुछ याद है? बेस्ट प्रोजेक्ट लाइक मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो था ना वो एक्सपेरिमेंट की तरफ था। तो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट जो हुआ, कभी वो वोल्केनो एरप्ट कराया आपने ऐसे करके साइंस मुख्तलिफ प्रोजेक्ट गैसेस जो है ना उनको मिक्स करके, तो वो डेंजरस भी लगता था, लेकिन उसको मतलब एक क्यूरियोसिटी बहुत होती थी जानने की कि भाई इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। एंड देन अगेन स्कूल में जब ऐसा माहौल होता था तो होता था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बेस्ट हो, कोई कॉपी ना करे हमारा प्रोजेक्ट, और हमारा प्रोजेक्ट उसके लिए ना बड़ी दोस्तियां खराब होती हैं साइम, तो बड़े दिल दुखे हुए हैं हमारे दोस्तों के आपस के। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है जी। इनारा बहराम ने सिंगापुर में होने वाली साइंस के आलमी मुकाबले में 173 शुरका के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। माशाल्लाह, गुलाम अवैस की ज़ोर बाजू आजमाती हुई ये अब रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और इसमें जानते हैं कि मज़ीद क्या तफसीलात हैं। बाजू आजमाती साइंस को चीरती, ये है पाकिस्तान का फख्र इनारा बहराम। पाकिस्तान की होनहार बेटी ने दुनिया में सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। सिंगापुर में होने वाले साइंस ग्लोबल फाइनल्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हजारों तुलबा को पहले अपने अपने ममालिक में क्वालिफाई करना पड़ा। फाइनल्स में 15 पाकिस्तानी तुलबा ने जगह बनाई, जहां उन्होंने 13 ममालिक के 177 शुरका के साथ मुकाबला किया। साइंस ग्लोबल फाइनल्स का इनेकाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में हुआ, जहां दुनिया भर से कम उम्र साइंसदानों ने अपनी साइंसी महारत का अमली मुजाहरा किया। इनारा बहराम की कामयाबी महज जाती कामयाबी नहीं, बल्कि दीगर नौजवान लड़कियों के लिए एक तरगीब है कि पाकिस्तानी लड़कियां भी आलमी सतह के मुकाबलों में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। ये मेडल पैगाम दे रहा है कि बेटियां वालिदैन के लिए ही नहीं बल्कि धरती के लिए भी एक रहमत होती हैं। गुलाम अवैस, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। क्या बात है भाई, पाकिस्तान के होनहार तलबा जो एजाज़ हासिल करते हैं इंटरनेशनली, बड़ा हमें फ़ख्र महसूस होता है इन पर, और पाकिस्तान के लिए भी बड़े एजाज़ की बात है और ख़ुद इनके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पेरेंट्स के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि उनकी हार्डवर्क जो है वो फाइनली हार्डवर्क का नतीजा इसी सूरत में मिलता है कि बच्चे जो है वो आपका नाम फ़ख्र से बुलंद करें और आपका नाम रोशन करें। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, वो भी इतनी छोटी उम्र के बच्चे। सही, और आजकल के बच्चे जो है ना, जनरेशन है जेन जी, जेन अल्फा, तो खैर अभी बहुत जेन बीटा छोटे भी बताती हैं आप? जेन बीटा 2025 में, तो उनकी तो अभी क्या ही हम बात करें, लेकिन ये भाई बड़े डिफरेंट फील्ड्स में काम भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ
कहते हैं ना आप शोबों की तरफ जा रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। और हमें बहुत ज़रूरत है रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की, तो इस फील्ड में जाना बड़ी ज़बरदस्त बात है। चलें जी, अब जब बात हो रही है टेक्नोलॉजी की और मॉडर्न अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ज़रा डिजिटल असासों की बात करते हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि डिजिटल असासों में सरमायाकारी और जो जदीद रुझानात हैं उसके फ़रोग़ की मुतवाज़न हिकमत अमली यानी हमें एक पॉलिसी इस हवाले से अपनानी होगी। और वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों से मुताल्लिक़ इजलास में क्रिप्टो करेंसी के जो आलमी रुझानात हैं, जिसमें हम देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत कर आए तो उन्होंने भी अपनी करेंसी जो है वो जारी करी, इसी तरीके से उनकी वाइफ ने भी की, और जो एलॉन मस्क हैं उनकी जो करेंसी है उसके भी असासे बहुत शेयर्स ऊपर चले गए। तो ये तमाम तर जो एक कहते हैं ना नए ट्रेंड बन रहे हैं, इस तमाम इशू को लेकर गौर किया गया। और क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, इससे मुतालिक जो रेगुलेशंस हैं, मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल हुआ और इस कुछ गाइडलाइंस तय हुई और ये उनके मुताबिक डिजिटल असासों का ज़ाब्ता कार यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हुकूमत नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करेगी। अब इसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से काम होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं शुएब निज़ामी। शुएब, थैंक यू सो मच। ज़रा पहले तो बताइएगा ये जो इजलास था इसकी मेन सैलिएंट फीचर्स क्या रहे, क्या चीज़ें डिस्कस हुई? जी, इसमें जो है वो क्रिप्टो काउंसिल बनाने से मुतल्लिक जो है सबसे अहम फैसला है, जिसके ऊपर अब जो है हुकूमत कोशिश करेगी जो मुतल्लिका इदारे हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, नेक्टा, ये तमाम के तमाम, इसी तरह जो हमारा FATF सेक्रेटेरिएट है वो जो FATF की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक एक फ्रेमवर्क बनाएगा और साथ साथ जो जदीद रेगुलेशंस होंगी वो भी यकीनी बनाई जाएंगी। क्योंकि रेगुलेशन का ही इशू है, ये पाकिस्तान में 7-8 साल से इसके ऊपर रेगुलेशन के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जितनी रेगुलेशन हम अपग्रेड करते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से जो है वो करेंसी और डिजिटल असासों के ऊपर जो है वो पेशरफ्त हो रही होती है और दुनिया भर में रुझान उसकी डबल स्पीड से आगे जा रहे होते हैं। जो रेगुलेशन बनाते हैं वो उस वक्त के लिए उसको फाइनल करते करते जो है वो टाइम लग जाता है और जो करेंसी है वो आगे निकल जाती है। फिर साथ साथ पाकिस्तान में अभी तक चूँकि आगाही नहीं है लोगों को, और ख़ास तौर पे जो हमारा शरह ख़वानगी है वो इस काबिल नहीं है कि हम इस तरह के इंतहाई टेक्निकल किस्म के जो असासे हैं जो उनको जो है आवाम में पेश करें, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी जो है वो इस तरह के जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको मिस यूज़ किया जाता रहा है। स्टॉक मार्केट के भी 2 बड़े हमने देखा कि स्कैंडल्स आए थे 2007 में, 2008 में। इसके साथ साथ जितनी भी पाकिस्तान में इनामी स्कीम आती है उनको भी मिस यूज़ किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की जो है वो करेंसी होगी और इसमें छोटे छोटे असासे भी जो हैं वो डिजिटल असासे बन सकते हैं। कोई भी अस्पताल, कोई इमारत, कोई नया कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो है डिजिटल असासे बनाकर जो है वो हिस्सेदार बनाया जा सकता है। तो उसमें अगर किसी के नुकसान होता है या मैनिपुलाइज़ किया जाता है या किसी में सट्टेबाजी होती है या मनमाने रेट दिए जाते हैं या मनमाने रेट के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जाता है, ये तमाम के तमाम वो रेगुलेशन है जिनको बनाने की ज़रूरत होगी। इसीलिए जो है मैंने आपको बताया कि 4-5 इदारे मिलकर जो है इसके ऊपर रेगुलेशन बनाएंगे। और जो कल जो US के जो माहिरीन आए उन्होंने भी पाकिस्तान को इसी सिलसिले में मदद की है कि किस तरह से हम अपने कवानीन को और इनकी जो रेगुलेशन है उसकी सर्वेलेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो जदीद रुझानात हैं उसके ज़रिए फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम की ट्रेनिंग्स और उनको जो है वो इस बारे में आगाह करना, फिर अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी सज़ाएँ और जो इसके अंदर जजेस होंगे उनकी ट्रेनिंग भी शामिल होगी ताकि वो केस को समझ सकें। तो ये पूरा एक जो है वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सबको आना होगा। अच्छा शुएब, इजलास में नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम की बात भी की गई है, ये कितना अहम इक़दाम है और इंटरनेशनल डिजिटल इकॉनमी में शमूलियत के लिए कितनी मावन होगी ये? जी, जब तक ये क्रिप्टो काउंसिल बनेगी नहीं, ये तमाम के तमाम इदारे जो है वो लिंक नहीं हो सकेंगे तमाम रेगुलेशंस के लिए और इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए। इसीलिए जो है वो जब से जमील अहमद साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं और जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, ये बहुत डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं और डिफरेंट तरीके से चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो इसलिए इनके आने के बाद जो है क्रिप्टो करेंसी की जो काउंसिल होगी वही हेल्प करेगी, क्योंकि जो हमारे पास स्टेट बैंक के माहिरीन हैं वो दुनिया भर के रेगुलेशंस को पढ़ रहे हैं कि सिंगापुर में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। इसी तरह जो SCCP के पास माहिरीन हैं वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर रोज़ जो है काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पेशल कोई 8 साल से अपना एक जो है डेस्क बनाया हुआ है जो इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। हमारे इस पर भी इसके ऊपर एक
7 साल पहले ट्रेनिंग हो चुकी है कि किस किस तरह की रेगुलेशन बनेंगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब ज्वाइंट हो जाएंगी तभी जो है इसको जारी किया जा सकेगा। तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 2 करोड़ पाकिस्तानी सार्फिन जो है इंटरनेशनली इस क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस करेंसी को पाकिस्तान में ला नहीं सकते क्योंकि उसको लाने का लॉ नहीं है। इसके ऊपर जो है FATF के भी कुछ खदशात हैं, उनको भी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ये करेंसी पाकिस्तान आ सकती है। चेंज किए जाएंगे क्योंकि कानूनी तौर पे अलाउ भी नहीं है इसमें लेन देन और इसका इस्तेमाल। तो इस बारे में भी बताइएगा, क्या इधर भी कुछ हम देखेंगे लॉ चेंज होंगे? जी, इसमें जो ज़रूरी कानून साजी है वो की जाएगी, जिसमें इस करेंसी को पाकिस्तान में लाने के लिए जो कानूनी रास्ते होंगे वो इख्तियार किए जाएंगे। जो इसमें टैक्सेस और फीसिस हैं उनके अंदर जो है रियायत देनी पड़ेगी, ताकि जो नौजवान नस्ल जो इस चीज़ों को समझती है और इस चीज़ में ट्रेड कर रही है इंटरनेशनली, उसको जो एक लीगल रास्ता मिले और वो पाकिस्तान में आकर जो इनके साथ से बाहर पड़े वो पाकिस्तान में ला सके। इसके लिए जो इंटरनेशनल कवानीन है उनके जो है ऑलरेडी उस पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो मैंने आपको जैसे बताया कि जब तक वो कानून बनता है और पास होता है उससे पहले पहले जो है वो चीज़ें बहुत स्पीड से आगे जा चुकी होती हैं। इसलिए मुसलसल जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और जो पेस इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी की है उसी हिसाब से रेगुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो है वो हमारे माहिरीन की पहले हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो कौंसल के अंदर जो है तमाम के तमाम इदारों को मिक्स को एक जगह बिठाकर इसमें ज़रूरी कानून साजी होगी। और वो वक्त की अहम ज़रूरत भी है क्योंकि अब नौजवान नस्ल के ऊपर हुकूमत का बड़ा फोकस है और उड़ान पाकिस्तान में भी हमारे जो अहदाफ हैं उसमें इन चीज़ों को रखा जा रहा है कि डिजिटल असासे जो है या डिजिटल हमारी जो एक्सपोर्ट है या हमारी जो IT की एक्सपोर्ट है, नौजवान नस्ल के साथ जो हमारी अर्निंग है पर कैपिटा उसको इनक्रीज़ करने के लिए अहदाफ है वो तमाम के तमाम उस वक्त हासिल होंगे जब हम नौजवानों को भरपूर मौका देंगे इस काम। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत वक्त की ज़रूरत भी है। थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब हम क्या करें, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि एक बार फिर से जहां पर रेड लाइन प्रोजेक्ट जारी है वहां पर पानी की बड़ी बड़ी लाइनें हैं, उनमें शगाफ पड़ गया, वो डैमेज हो गई और फिर पानी जो है वहां से बहना शुरू हो गया और लोगों के घरों में पानी आना बंद हो गया क्योंकि उसकी मरम्मत होनी है उन पाइपलाइनों की। तो ये सिलसिला दूसरी बार हुआ विद इन लाइक 3 मंथ्स, इस 3 मंथ के गैप में, और नवंबर में पहले हुआ था, अब दोबारा ये हुआ है। तो फिर लोगों के घरों में पानी नहीं आया, टैंकर भी बंद हो गए। अब ये बताया गया था कि मंडे से जी पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मंडे गुजर गया, आज वेडनेसडे है और फिर आज का दिन भी डेट दी गई। बिल्कुल, अभी हम प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे वाटर टैंकर्स के हवाले से। वाटर टैंकर्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? क्योंकि कराची में साफ पानी का बहरान है और जिन इलाकों में पानी आता था आजकल वहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा। लाइनों की मुरम्मत के नाम पर कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है और बेचारे शहरी जो हैं वो टैंकर माफिया के हाथों या कमाल बने हुए हैं। कराची में 4 दिन के दौरान 1 अरब गैलन पानी की फराहम नहीं हो सका और एयरवाई और आयरोस लाइनों की मुरम्मत के नाम पर कई इलाकों में पानी की फराहमी रोक दी जाती है। लाइनों की मुरम्मत की बहुत सारे इलाके मुतासरा हैं जिसमें कुरंगी, लांडी, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, लाइंस एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन डिफेंस, PIB कॉलोनी, गुलबहार, नासमाबाद शामिल हैं। तो अफजल परवेज हमारे साथ हैं। अफजल, ज़रा बताइए, हमें तो पहले मंडे का बताया गया था, फिर आज का दिन बताया गया, तो पानी की फराहमी आज शुरू हुई है या आज भी नहीं हो सकी है? जी बिल्कुल सदफ साइम, देखा जाए तो बाखबर सवेरा की टीम ने जिस तरह से मॉनिटरिंग की है कराची में पानी की बंदिश के हवाले से, जिस तरह से जो हंगामी बुनियादों पर लीकेज पर जो लाइनें लीकेज थी उन पर 72 घंटे में हंगामी बुनियादों पर जो ऑपरेशन किया गया था वो तो मुकर्रर वक्त तक मुकम्मल हो चुका है। ताहम देखा जाए तो वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक जो है पानी की फराहमी के हवाले से 17 घंटे दरकार होते हैं लाइनों को चार्ज करने के हवाले से। उसके बाद बाकायदा तौर पर दाबिजी से जब पानी खुलता है तो 10 से 12 घंटे पानी को कराची में आने में लगते हैं। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह पानी फराहम किया जाए। इस हवाले से जो है जो मुरम्मत का काम था वो तो मुकर्रर वक्त तक मुकम्मल कर लिया गया। 12 मकामात थे जहाँ लीकेज थी, जो हज़ारों गैलन पानी ज़ाया होता था। मेयर कराची और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला की जानिब से एक हिकमत अमली बनाई गई कि शहरियों को पानी की फराहमी की यकीनी बनाया जाए। हज़ारों गैलन पानी ज़ाया होता था तो सर्दियों गर्मियों में और माह रमज़ान मुबारक में इस कमी को यकीनी तौर पर पूरा किया जाए, जिसके बाद 3 दिन के लिए शहर में पानी बंद किया गया था। ताहम देखा जाए तो एक सिर्फ हाइड्रेंट खोला गया है नीपा का आर्जी तौर पर, जो कंक्रीट पे जो लाइन होती है उसमें जो पानी था
اس کے جتنا پانی ہے وہ عارضی طور پر شہر کے مختلف علاقے جس طرح گلشن، اقبال، گلستان جوہر، لیاقت آباد اور بفر زون کے علاقوں میں پانی کی سپلائی شہریوں کو ہو سکے. یہاں بھی پانی کی کمی ہے. تقریباً واٹر کارپوریشن کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ آج رات 12 بجے تک شہریوں کو پانی مکمل طور پر فراہم کر دیا جائے گا، کیونکہ دھابجی سے جو پانی کھولا گیا ہے وہ صبح سویرے کھولا گیا ہے. 12 گھنٹے لگیں گے اس پانی کو کراچی کی لائنوں میں منتقل ہونے میں. جی اچھا افضل، کن کن علاقوں میں لائنوں کی مرمتی کام اس وقت جاری ہے اور وہاں پر پانی کی بحالی کب سے شروع ہوگی؟ جی بالکل سائم، دیکھا جائے تو ضلع ایسٹ میں سب سے زیادہ لیکیج تھی پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ پر، جو 2 لائنیں تھی 72 انچ اور 84 انچ کی، وہاں 3 لیکیج تھی جن کو مکمل کیا گیا. اس کے بعد دیکھا جائے اسکیم 33 اور 34 میں 5 لیکیج کے مقامات تھے جہاں گزشتہ رات مکمل کیا گیا. اس کے بعد جو رستہ ہے نیشنل ہائی وے کا جو آتا ہے جہاں سے پانی کی لائن آتی ہے، وہاں 3 سے 4 مقامات تھے جہاں ہزاروں گیلن پانی لیکیج کے ذریعے ضائع ہوتا تھا. اس طرح 12 مقامات بنتے تھے جو کہ مکمل طور پہ 72 گھنٹے کے جد و جہد کے بعد 12 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی ایم ڈی واٹر بورڈ کی جانب سے، جو باقاعدہ طور پر مکمل لیکیج کو ختم کرے. لیکیج کا کام تو مکمل ہو چکا ہے. اب پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو چارج ہوتی ہے لائنیں. افضل ایک چیز بتائیں تو اس افضل، یہ بار بار جو ہے لائنیں ڈیمیج ہو رہی ہیں، پھر ان پہ مرمتی کام، اتنا سارا پانی کا ضیاع ہونا، لوگوں کو اتنی اذیت کا شکار ہونا، ذمہ داری کا تعین کیا گیا ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ بار بار جو ہے وہ پائپ لائن جو ہے ڈیمیج ہو رہی ہے، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ دیکھیں صدف، دیکھا جائے تو یہ تمام تر ذمہ داری واٹر کارپوریشن کے ان ڈپارٹمنٹ کی آتی ہے جو باقاعدہ طور پر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. وہ سربراہان ان کے حوالے سے دیکھا جائے ڈسٹریبیوشن کا جو ذمہ دار ہے ان کو بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جس طرح سے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے میئر کراچی یا ایم ڈی واٹر بورڈ کہتے ہیں اس طرح کام نہیں ہوتا. تاہم جب تک افسرانوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، محکمہ جات کارروائی نہیں ہوگی، جب تک پانی کی جو سپلائی کا نظام ہے وہ درست نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ افضل پرویز، ہمیں صورتحال بتا رہے تھے. اور بھائی تھوڑا صبر کر لیں. کہا یہ گیا ہے کہ جی دھابجی پمپنگ اسٹیشن سے پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے، 12 گھنٹے لگیں گے کراچی تک آنے میں اسے اور پائپ لائنوں میں پہنچنے میں، تو 12 بجے تک رات پانی مل جائے گا. ابھی ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کیس میں روزانہ ہی کچھ نئی ٹرن اور اپڈیٹس آتی ہیں، اور اب علاقہ مکین جو ہے وہ جاگ گئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے 2023 سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جاری تھیں. اب ہم ظاہر اس متعلق آپ کو بتاتے رہیں گے. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور کافی دیر ہو گئی ہم نے سیاست سے متعلق بات نہیں کی، ذرا دیکھتے ہیں ہماری سیاست میں ہو کیا رہا ہے. پی ٹی آئی جی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے متحرک ہے اور ان کی جانب سے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایسے میں پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات اب لگ رہا ہے بحالت مجبوری جو ہے وہ جاری ہے، اور کافی نوک جھوک بھی چل رہی ہے. صدر مملکت آصف زرداری کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے. اوکے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. صدر مملکت نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی، اور ظاہر ہے جب ملاقات ہوئی تو جو پارٹی رہنما ہیں انہوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے کہ بھائی آپ نوٹس لیں ان ساری صورتحال کا. اب ذرائع بتاتے ہیں کہ وفد نے شکایت کی کہ انتظامی معاملوں میں پیپلز پارٹی اراکین کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کی بات کی جائے تو پارٹی اراکین کو ترجیح نہیں دی جا رہی، اور آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں، یہ ان کو ہدایت کی گئی صدر کی جانب سے. اور ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی وفاقی حکومت پر کافی جو ہے وہ تنقید کی ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن خاور گمن. ہاں، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا شارٹ سنائیں. وزیر اعلیٰ کی گفتگو سن لیتے ہیں. سے سکھر والا روڈ کس مشکل سے آپ یہاں تک پہنچے ہوں گے، بدوائیں دیتے آئے ہوں گے، لگ رہا ہوگا کہ بدوائیں سندھ حکومت اور مراد علی شاہ کو مل رہی ہیں، لگے کہیں اور تھی. انہیں چاہیے کہ اس کو جلدی بنائیں. کھر ایئرپورٹ پہ فلائٹ ہوتی نہیں ہے، جو آتی وہ بھی کینسل ہو جاتی ہیں. سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، دریائے سندھ اس کے ساتھ بہتا ہے. پانی نہیں ہے کنالز بنانے کے لیے، کنالز بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خاور گمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. پیپلز پارٹی جو ہے سر وہ خفا نظر آ رہی ہے حکومت سے، اور صدر مملکت ہی کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے. کیا کہیں گے آپ؟
देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कंसर्न्स तो हैं, जिस तरह अभी आपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी सुनवाया। ये एक नहर निकालने का मामला है, इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है तनकीद हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से। हालिया दिनों में आपने देखा कि जो पंजाब में गवर्नर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी शिकवे शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मामला अगर देखें वो तो हल होना है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, वो एक आध दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, तो इतलात यही है कि इनकी आपस में मुलाकात होगी, तो जो भी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन तमाम मामलात के हवाले से जिनके ऊपर अभी आपने बात की है उनको हल किया जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक इत्तेहाद में है, और ये कोई इत्तेहाद सिर्फ कोई हवा में नहीं है, ऑन ग्राउंड हमने बार बार इसकी बात की है कि देखें 2024 के इंतखाबात के बाद जाहिर है आपने जो है ये एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए। इस वक्त सदर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, इस वक्त चेयरमैन सेनेट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, इस वक्त डिप्टी स्पीकर जो नेशनल असेंबली के हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नर साहिबान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। दो सूबों के अंदर जो हुकूमत है सिंध और बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़राए आला खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो पूरा इस वक्त निज़ाम है उसके अंदर मेरे ख्याल में जो है पूरी तरह वेल इंट्रेंच जिसे कहते हैं वो हिस्सा बकदर दूसरे से भी ज्यादा मेरे ख्याल में उनके पास। लेकिन खावर एक चीज़ बताएं, जब इससे पहले भी बिलावल भुट्टो की सतह पर भी हमने देखा बातचीत करने की कोशिश की गई, मुलाकातें भी हुई, लेकिन ये जो शिकायतें हैं ये दूर नहीं हो रही। आपने कहा ज़ाहिर है वज़ीर आज़म आएंगे, सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म में मुलाकात होगी, और जब सदर मुमलिकत के लेवल पे मुलाकात होगी तो होपफुली चीज़ें बआसानी हल हो जानी चाहिए। लेकिन जब सदर मुमलिकत अपने पार्टी वर्कर्स को ये कहते हैं कि नेक्स्ट बजट का इंतज़ार करें, तो हमें पता है कि बजट के मौके पर कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है इत्तेहादियों की, और हुकूमत जो है फिर बहुत सी बातें मान लेती है। तो क्या ये इतनी मुश्किल बात है पीपल्स पार्टी से जो निकात तय हुए हैं उस पर अमल दरामद करना वफाकी हुकूमत के लिए? देखिए सदफ, ये जो आपने बात की बजट की, उसके ऊपर एक तो आर्गूमेंट ये है कि अगर हुकूमत जो है बजट पास नहीं कर पाती, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती, तो हुकूमत गिर जाएगी। इसके ऊपर मेरी राय ये है कि अगर आज अगले 5 मिनट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला कर ले कि जी हम इस हुकूमत से बाहर निकल रहे हैं या इस हुकूमत की सपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, तो नेशनल असेंबली के अंदर जो नंबर गेम है वो तो बिल्कुल जो है मौजूदा हुकूमत के हक से वो हक में वो ख़त्म हो जाती है। तो हुकूमत तो आज की आज भी गिर सकती है, लेकिन वो मौका होगा ना अपनी बातें मनवाने के लिए, तो उस टाइम तो जरूरत होगी। मैं वो ये अर्ज कर रहा हूँ कि हर वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक लेवरेज मौजूद है, जो भी उनके शिकवे शिकायतें हैं वो या उनकी डिमांड्स हैं उनको मनवा सकते हैं। हाँ, ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि जाहिर है बजट के मौके के ऊपर जो है नए प्रोजेक्ट्स जो होने होते हैं उनकी प्लानिंग है। जाहिर है मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जो ख़ास तौर पर MNAs को आपको पता है तरक्याती जो बजट मिलना होता है उस हवाले से, तो बजट के मौके के ऊपर ये सारे मामलात हैं उनको एक ब्लैक एंड वाइट शक्ल में आप सामने पेश कर लेते हैं और बताते हैं कि जी ये हमारे कंसर्न्स हैं और इनको बजट में तहरीरी शक्ल में जो इनको हल किया जाए। तो मेरी नज़र में मेरे ख्याल में जो है प्रेसिडेंट साहब इस हवाले से बात कर रहे हैं, और ये ज़ाहिर कुछ इसमें बयानात भी हम देख रहे हैं कि तुर्श दे दिए जाते हैं दोनों तरफ से, लेकिन जो मेरा ख्याल है, जो मेरी असेसमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मजबूत इत्तेहाद के अंदर मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर किसी भी मौके के ऊपर ऐसा मौका आए कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस स्पोर्ट से निकले। खबर एक चीज़ बताएं, जब वज़ीर आला स्टेटमेंट देते हैं वो उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो वफाक ने कंप्लीट करने, मसलन वो ये कहते हैं जनाब के सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द बनाएं, फिर वो शिकायत करते हैं कि सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर फ़्लाइट आती ही नहीं या मनसूख हो जाती है, ट्रेनों की सूरत हाल भी अबतर है, और ये सब वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो
اس سے کیا آئیڈیا ہوتا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جب وہ ایشوز یا وہ پروجیکٹ گنواتے ہیں جو وفاق کے انڈر ہیں تو واٹ ڈو دے ایکسپیکٹ کہ یہاں پر بھی وہی کام کیا جائے؟ کیا وہ پنجاب میں ہوتی ترقی جو ہے اس سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس کے پیچھے ایشو نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو کمپیریزن ظاہر ہے، جب بھی سندھ کا پنجاب کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ظاہر ہے جو مخالف اطراف میں کھڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، تو یہ جب بھی کمپیریزن ہوگا یہ بات ہوگی. لیکن جو آپ کا سوال یہ ہے کہ وفاق نے یہ جو سارے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے ہیں، دیکھیں اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ جناب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، آپ حکومتی بینچز کے اوپر کھڑے ہیں، ہر مشکل وقت میں کوئی اگر ہمیں آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے، کوئی قانون ہمیں بنوانا ہے تو آپ ہماری سپورٹ کرتے ہیں. تو مسلم لیگ تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آئیں حکومت کا حصہ بنیں، جو ہے ابھی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے کابینہ کے اندر، آپ اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا بہتر حل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا پریکٹیکلی حصہ بن جائے، کچھ وزارتیں لے لے، اور خاص طور پر وہ محکمہ جو وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جن کے حوالے سے یہ آپ بات کر رہی ہیں. آپ بڑا معصومانہ حل تجویز کر رہے ہیں بھائی. نہیں، بڑا سادہ سا حل ہے صدف. دیکھیں آپ نے حکومت کو سب سے بڑی سپورٹ دی ہوئی ہے، آپ کے بغیر وفاق کے اندر حکومت نہیں بن سکتی. تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ آ جائیں، آپ سپورٹ بھی کی ہوئی ہے تو آپ اپنا بالکل اس کے اندر وزارتیں بھی لیں. وہ تو بار بار ان کو دعوت دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مناسب موقع ہے کہ جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں کابینہ کا حصہ بنے، کابینہ میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ اپنی آواز بھی اٹھائیں. ہم نے جمعہ 8 دن صدف آپ کو دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ وہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس کے اندر ان کی وزارتوں کے اندر بلاول فارم منسٹر تھے، اس کے بعد شہریمان صاحب انوائرمنٹ کے منسٹر تھیں، اور باقی بھی ان کے لوگ مختلف منسٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں حصہ ان کو بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ تنقید کا ہی صرف آپ سامنا کریں، بجائے شکایت کریں، پارٹ بنیں اور کام کروائیں اور وفاق کا حصہ بھی بن جائیں. بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے خاور. آئی ہوپ کہ پیپلز پارٹی تک اور پی ایم ایل این تک یہ مشورہ پہنچے گا. تھینک یو سو مچ. تو خاور نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، انہوں نے ہمیں سولوشن بتا دیا کہ سندھ میں جو وفاق کے پروجیکٹ ہیں وہ کیسے مکمل ہو سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کچھ وزارتیں لے لینی ہیں جو کہ امپورٹنٹ وزارتیں ہیں، سو بھائی کام ہو سکتا ہے اس طریقے سے. وائی ناٹ. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہاں جی اب ہم بات کر رہے تھے، پہلے ہم سیاست کی بات کر رہے تھے، اب ہم صحت کی بات کر رہے تھے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس ہمارے اس سیکٹر میں بہت کم بجٹ لگتا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں ہمیشہ. بالکل جی. پاکستان کے اسپتالوں اور لیبارٹریز کو درکار اہم طبی آلات کی قلت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ڈریپ نے بیرون ملک سے منگوائی جانے والی میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن کی توسیع ختم کر دی ہے، جس کے باعث درآمد کنندگان نئے آلات نہیں منگوا سکتے. اور یہ مسئلہ اس لیے بھی سنگین ہو سکتا ہے کہ 90% میڈیکل ڈیوائسز بیرون ملک سے درآمد کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں اسپتالوں میں سرنج سے لے کر بڑی ٹیسٹنگ مشینوں تک کی شدید قلت کا سامنا ہو سکتا ہے. سرنجز کا قلت کا سامنا ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بالکل. اور ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ حکومت پاکستان نے 2017 میں طبی آلات کی رجسٹریشن لازمی قرار دی تھی. اس کے بعد 2020، 23 اور 24 تک توسیع کی گئی، لیکن فیبروری 2025 کے بعد یہ توسیع ختم کر دی گئی. کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیا امکان ہے اس کا؟ مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور بتائیے گا، اب طبی آلات تو انتہائی ضروری ہیں، اب جو ڈیٹ ہے اس میں مزید کیوں نہیں ایکسٹینشن کی گئی اور یا کی جائے گی؟ ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ جی دیکھیں، 31 دسمبر کو یہ تاریخ جو دی گئی تھی اس کا تعین کیا گیا تھا، وہ تاریخ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد اب پاکستان کے تمام سرکاری و نجی اسپتالوں کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ سرنجز، لیبارٹریز کے استعمال ہونے والی تمام ڈیوائسز کا قلت پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ مرحلہ انتہائی پیچیدہ ہے. جو ہیلتھ کیئر ڈیوائس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے اراکین ہیں، ان کے مطابق کم و بیش 300 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، اور کم و بیش 300 سے زائد ان کے اراکین اور دیگر نجی کمپنیاں ہیں.
इनकी अगर इनको ये फॉर्म की कानूनी पेचीदगियाँ अगर इनकी अप्रूवल नहीं मिलती है तो उसके नतीजे के अंदर इनको आने वाले दिनों के अंदर खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अस्पतालों के अंदर सिरिंज से लेकर वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो कि डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर मुल्क के तूर अर्ज़ के अंदर ये लेबॉर्ट्रीज मौजूद है कि जहाँ पे मुख्तलिफ डायग्नोसिस किए जाते हैं, खून के सैंपल लिए जाते हैं। तो ये मरहला इसके साथ साथ जो पेचीदा अमराज होते हैं उसके अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उसके अंदर अमराज क़ल्ब के मरीज़ों या को किलर इम्प्लांट हो जो कि ऐसे अफराद के दिमाग में लगाया जाता है कि जिनको सुनने की सलाहियत से जो महरूम होते हैं। ताहम तमाम की तमाम दरखास्तें 31 दिसंबर को दी गई थी और उनकी अप्रूवल नहीं की जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो तिब्बी आलात होते हैं, जो कि डिवाइसेस होती हैं, वो तमाम की तमाम दरामद की जाती हैं। दरामद का ये अमल ना होने की वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जो कि इंतहाई प्रोसीजर्स के लिए ज़रूरी होता है, उनको इस वक्त भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। सरे दस्त जो हैं वो कुछ अशिया, कुछ चीज़ें दस्तयाब हैं। ताहम आने वाले दिनों के अंदर इस बात का खदशा है कि इस बुरान को कंट्रोल ना किया गया तो इस सूरत हाल के नतीजे का न सिर्फ मरीजों को मुश्किलात का सामना होगा बल्कि सिरिंजेस और डायग्नोस्टिक का अमल मुतासिर हो सकता है। जी ठीक है अनवर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारी सूरत हाल बताई। और इसी पर मजीद हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सीनियर वाइस चेयरमैन हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान शहानी इरशाद। थैंक यू सो मच शहानी इरशाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा ये जो डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन का अमल है ये क्यों नहीं आगे बढ़ सका? 31 आई थिंक जनवरी इसकी तौसी की डेट थी। ड्रैप क्या बताता है आप लोगों? थैंक यू वेरी मच सदफ, आपने हमें यहाँ पे बुलाया हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए। अच्छा, ये जो मेडिकल डिवाइस की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें मामला ये है कि ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। मेडिकल डिवाइसेस जो असल में होती हैं ये लाखों की तादाद में होती हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो ड्रैप हमारा इदारा है, उसके पास कुछ कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, मैन पावर के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ मेडिकल डिवाइस को एक साथ रजिस्टर कर सकें। अच्छा, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन दी गई थी वो 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो रही थी। और जब ये रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन ख़त्म होने लगी तो हमने ड्रैप को इस हवाले से सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की। उन्हें लेटर लिखे हमने, जिसमें हमने उनको टाइम से पहले ये बताया कि ये हज़ारों की तादाद में जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है आपके पास, ये दिसंबर 2024 तक मुकम्मल नहीं हो सकती, तो आपको फौरी तौर पे इसकी टाइमलाइन की एक्सटेंशन का अमल करना चाहिए। अच्छा, उस हवाले से हमें यकीन दहानी तो कई बार करवाई गई, लेकिन ये सारा मामला जो है वो पेंडिंग रहा और ये नहीं हुआ। अच्छा, इस हवाले से थोड़ा सा मैं ये बैकग्राउंड में आपको दूँ कि मेडिकल डिवाइसेस जब ये यूरोप में और बाकी ममालिक में जो रजिस्टर इसको किया जाता है तो उसके लिए बहुत लंबी टाइमलाइंस दी जाती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे सी मार्क जब ये होती थी, मेडिकल डिवाइस होती हैं अब भी, तो वो 2017 से पहले ऑलरेडी वो सी मार्क होती थी, लेकिन उनको सिर्फ अपने रेगुलेशन फ्रेमवर्क को अपग्रेड करने के लिए MDR पे शिफ्ट होने के लिए उन्होंने उसको 10 साल की टाइमलाइन दी और 2027 और 28 में एक्सपायर हो रही है। जबकि हमारे यहाँ जो है वो 3 साल की टाइमलाइंस पे इस मामले को निपटाने की कोशिश की गई और कैपेसिटी ना होने की वजह से हमने क्यों इतना कम टाइम रखा? देखिए, ये ड्रैप की और वजारत सेहत की पॉलिसी का आप एक थोड़ा सा इसमें फ्लॉ समझ लें, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें टाइमली ऑन बोर्ड नहीं लिया। ये पॉलिसीज़ बनाने से पहले उन्हें चाहिए कि इंटरनेशनली हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन के लोग हैं, ऑन बोर्ड लिया जाता है ये पॉलिसी बनाने से पहले, इसकी टाइमलाइंस बनाने से पहले। और उसके अलावा उसके लिए रिक्वायर्ड जो स्किल्स ड्रैप के अंदर चाहिए, अगर इन चीज़ों के लिए हमें ऑन बोर्ड लिया जाता तो ये चीज़ें इतने मसाइल ना होते और एक रियलिस्टिक टाइमलाइंस पे ये अगर रूल्स अनाउंस किए जाते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। आज हम इस क्राइसिस सिचुएशन में नहीं होते। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट या इलाज के लिए जो आलात हैं ये दरामद किए जाते हैं और रजिस्ट्रेशन के बगैर फ़रोख्त नहीं किए जा सकते ना ये आलात? देखिए साइन, पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइस जो है ना वो 90 to 95% इम्पोर्ट की जाती हैं। इम्पोर्ट बेस्ड हमारी ये इंडस्ट्री है और इसमें मेडिकल डिवाइस की अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो एक सिंपल से टंग डिप्रेसर और थर्मोमीटर से लेकर MRI मशीन के दरमियान जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी के सारी मेडिकल डिवाइस में आती हैं। अब इसमें चाहे आपके सर्जिकल सूचर्स हों, सिरिंजेस हों, डायग्नोस्टिक किट्स हों, आपके MRI एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हों, और इसके अलावा जो आप मेडिसिन मरीज़ों को देते हैं उसके लिए इन्फ्यूजन पंप हों, कार्डियक स्टेंट्स हों, ये बहुत लंबी इसकी डेफिनेशन है, एक बहुत वास्ट टर्म है मेडिकल डिवाइसेस की। प्रायोरिटी नहीं रखी जाती? इसमें प्रायोरिटी रखी जाती है, लेकिन इसमें जो डिफाइन इंटरनेशनली इसको किया जाता है उसको रिस्क कैटेगरी के हिसाब से किया जाता है कि जो हाईएस्ट रिस्क की मेडिकल डिवाइस हैं उनको जल्दी रजिस्टर किया जाता है, जो लो रिस्क की हैं उनके लिए आगे की टाइमलाइन दी जाती है। लेकिन बात यही है कि अगेन मिलियंस ऑफ मेडिकल डिवाइस को रजिस्टर करना और वो भी एक कम्प्लीटली नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री को हाईली रेगुलेशन पे लेके आना। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास पाकिस्तान में जो इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है
दिस इज जस्ट अ डोजियर एवेल्यूएशन। वो क्या है? डोजियर एवेल्यूएशन का मतलब ये है कि हमें सिर्फ उनके इंटरनेशनल कागजात और क्रेडेंशियल्स को हमने देखना है कि हाँ ये सारे कागजात इनके पास, इनके ये सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, ये CE मार्क, फ्री सेल सर्टिफिकेट या FDA के क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, तो हमें उसको अप्रूव कर देना चाहिए। क्योंकि कोई भी मेडिकल डिवाइस या डायग्नोस्टिक किट्स जो पाकिस्तान में आती हैं, वो हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उन मेडिकल डिवाइसेस को यहाँ पे टेस्ट करें, उनकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी टेस्ट करें, उसमें और तो टाइम हम लगेगा। वो हम कर ही नहीं सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और लेबॉर्ट्रीज के कुछ हाई स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है जो हम फुलफिल अभी नहीं कर सकते। तो हमें इंटरनेशनल क्रेडेंशियल, क्योंकि जब FDA अप्रूव एक डिवाइस होती है या CE मार्क पर होती रिलाई है करना चाहिए जी। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, अब ये जो बहरानी कैफियत हो गई है, इससे निकलने का इमीडिएट सोल्यूशन है क्या? देखिए, इसका सबसे इमीडिएट सोल्यूशन यही है कि ड्रैब फौरी तौर पे इन टाइमलाइंस को एक्सटेंड करे और उसको रियलिस्टिक टाइमलाइंस पे लेके आए। अगले 2 से 3 साल की इसके हमें टाइमलाइन की एक्सटेंशन दी जाए, जिसमें हम आसानी के साथ जो हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि थाउजेंड्स की जो एप्लीकेशन है काफ़ी हैं जो कई साल से ड्रैब के पास पेंडिंग है, वो सारी एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जब ये डोजियर एवेल्यूएशन की बात है तो इट शुड बी सिंप्लीफाइड, और इसका टाइम पीरियड ड्रैब की अपनी कुछ टाइमलाइंस होनी चाहिए कि एक कंपनी ने अगर एक FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास अप्लाई किया है तो आप उसका FDA CE मार्क और फ्री सेल वगैरह को वेरीफाई करें, उसके अथॉरिटी लेटर को वेरीफाई करें, देन यू शुड इशू देम द लाइसेंस। और अगर टाइमली एक्सटेंशन फॉर इंस्टेंस नहीं होती तो कितने अरसे तक किसी बहरान का हम फेस कर सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस कब तक हम देखें, बीइंग 90-95% इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, हम इस बहरान को एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि देखें, आप ना कार्डियक सर्जरीज कर सकते हैं, आप ना किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, कोई नहीं है हमारे पास, इन्वेंट्रीज होती हैं, लेकिन देखिए ना कंपनीज जो इन्वेंट्री रखती हैं इसमें शेल्फ लाइफ का इशू आता है। प्रोडक्ट जो आती हैं उनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है, तो कंपनीज अपने पास 2 साल का माल मंगा के यहाँ पे स्टॉक नहीं कर सकती। अब उस शेल्फ लाइफ के इशू पर उसकी हैंडलिंग और टेम्परेचर सेंसिटिव क्योंकि होती है ये सारी चीज़ें, तो ये टाइम टू टाइम आती रहती है। कुछ मेडिकल डिवाइस तो ऐसी होती हैं जो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, जिनकी टोटल शेल्फ लाइफ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन 1 महीना होती है। अच्छा, तो मुझे 30 सेकंड में बता दें कि आपके ख्याल में मसला हो जाएगा हल? देखिए, मेरे हिसाब से हम आपके पास यहाँ इसीलिए मौजूद हैं कि ये मसला हल होना चाहिए। ठीक है। ड्रैब को इसको हंगामी बुनियादों पे एड्रेस करना चाहिए और तमाम जो हुकूमती आला ओहदेदारान हैं उन्हें देखना चाहिए। अदरवाइज ये क्राइसिस इतना बड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में मरीज जो ऑलरेडी दवाओं की कीमतों से और बाकी चीज़ों से परेशान है, वो और ज़्यादा परेशान इस वक्त जो है वो मेडिकल डिवाइस की शॉर्टेज से उससे ज़्यादा बड़ा बहरान आ सकता है। आई होप कि ऐसा ना हो, ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू सो मच। शाहनी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और भाई, बड़ा संगीन मसला है, इसको फौरी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। जाएंगे एक ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अभी हम ब्रेक में ईद का तोहफा देने जा रहे हैं आपको। बिल्कुल, ईद का तोहफा देने ईदी जा रहे होगी थे। या ये तोहफा होगा, पहले मुझे ये बताएं। ईदी होगी ये। अच्छा। हाँ जी, ये ईदी है पूरी पाकिस्तानी आवाम के लिए। और ईदी क्या है? आप सिर्फ मुझे ईदी देने वाले। अरे नहीं, ये सब अब पूरे पाकिस्तान के लिए ईदी है। Okay, और ये जबरदस्त। ईदी ARY फिल्म्स और सिग्मा फिल्म्स की मुश्तरका पेशकश है। ब्लॉकबस्टर ईद की तैयारी, सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और सिग्मा फिल्म्स की मुश्तरका पेशकश फिल्म लव गुरु का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। सुपरस्टार हुमायूं सईद और माहिरा खान फिल्म की नुमाया कास्ट में मौजूद हैं, लीड कैरेक्टर्स में हैं और बड़ी ईद पर बड़े सिनेमा पर सजेगी लव गुरु। क्या बात है। और माहिरा खान जी सबकी फेवरेट, हुमायूं सईद सबकी फेवरेट और हिट जोड़ी है ये। पाकिस्तानी ड्रामास की हम बात करें, पाकिस्तानी फिल्म की बात करें तो यकीनन सबको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होगा और ईद का रंग भी दुबाला हो जाएगा और सिनेमा की रौनक भी बढ़ेगी। तो भाई, इसका पोस्टर आ गया है, अब थोड़े दिनों बाद सॉन्ग टीजर्स भी आएंगे, फिर ट्रेलर भी आएगा, तो बहुत कुछ है जो लव गुरु के हवाले से फिर रील्स पे ऑडियो भी लगेगी, फिर वायरल भी होंगे, फिर हम कंटेंट भी बनाएंगे। देखेंगे इसका म्यूजिक कैसा है। हाँ yes. जी। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको कभी लड़ाई में, कराटे में मैंने बहुत कोशिश किया बचपन में, थोड़ा शौक रहा है। हाँ, कराटे। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, बचपन में सबने कराटे वैसे सीखा है? कराटे, क्रिकेट, टेनिस, क्या कुछ नहीं है जिसके क्रिकेट का हाथ तो आई साफ कैन नहीं टेल, किया। हाँ। क्रिकेट का तो आई कैन टेल।
اور میں تو ویسے میں کو بتاؤں تو سچی بات ہے یلو بیلٹ پہ میں تو آؤٹ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے مار کٹائی. مجھے ایکسپرٹ ہے نا مسکرا رہے ہیں, ذرا ہم پڑھتے ہیں جی ان کے انٹروڈکشن بھی کراتے ہیں آپ. تو جی پاکستان میں کراٹے, مکس مارشل آرٹس, ٹائیکوانڈو جیسے مشکل کھیلوں میں نوجوان دنیا میں اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہیں اور آئے روز کوئی نہ کوئی میڈل یا ٹائٹل پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں, جیت کے آ رہے ہیں. ایسی ایک نوجوان آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سید ابو ہریرہ ہیں یہ, جنہوں نے فرانس میں ہونے والی چیمپئن شپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی اور وکٹری اسٹینڈ پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے. ہریرہ ملیشیا, قطر, دبئی, تھائی لینڈ اور جاپان میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. ماشاء اللہ. بالکل ہریرہ, آپ بتائیں, پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے اور بڑا روشن کیا ہے ہمارا نام. کتنے ملکوں میں آپ گئے اور کتنے کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا, یہ بتائیں پہلے. جی سب سے پہلے تو میں 2018 سے انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ مطلب جاپان, تھائی لینڈ, UAE, قطر, ملیشیا اور ابھی پھر میں فرانس میں انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کی. تو مطلب ڈفرینٹ کنٹریز کے پلیئر سے مطلب فائٹس ہوتی ہیں جو جیسے لاسٹ ٹائم تو وہ میری آسٹریلیا سے, ملیشیا سے فائٹس ہوتی, ان کو میں نے بیٹ کیا تھا تو میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. اور آپ مکس مارشل آرٹس کرتے ہیں؟ نہیں, میں تائیکوانڈو. آپ تائیکوانڈو اولمپک اسپورٹس. اچھا, تو ابھی تک چیمپئن شپ ہوئی, کتنی فائٹس ہوئی ہیں اور کس نے آپ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا؟ جی ابھی جو میری فائٹس ہوئی تھی وہ مطلب فرانس کی ایتھلیٹ سے ہوئی تھی, جو میں نے ان کو ایک فائٹ بیٹ کی تھی. جب وہ بیٹ کر لی تو اس کے بعد پھر میری نیکسٹ فائٹر سے فائٹ ہوئی, وہ بھی میں فرسٹ 2 راؤنڈ جیت چکا تھا. لیکن میرے جو مطلب فاؤلس تھے وہ مطلب تھوڑے زیادہ تھے ان کے مقابلے میں, جس کی وجہ سے میں فائٹ ہار گیا. مطلب تیسری پوزیشن. تو فائٹ کے دوران آپ پلیئر کو, جو آپ کا اوپوننٹ ہوتا ہے, اس کو زیادہ ککس کا استعمال کرتے ہیں یا مکوں کا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, فائٹس میں جو ہوتی ہے وہ ہم ککس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, فیس ککس, مڈل ککس. فیوریٹ ٹیکٹک کیا ہے آپ کی؟ جی فیوریٹ کک میری اسپن کک ہے, بیک کک ہے, فیس کک ہے. مطلب جی فیس کک کیا ہوتی ہے؟ فیس کک, اسپن کک مطلب ٹرن کر کے مارتی. جی اور اس سے کوئی فیٹل انجری کا خطرہ بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل, انجری کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں, میرے کو بھی اکثر قطر میں میرے کو بھی مطلب آنکھ پہ لگ گئی تھی اور میں نے ناک آؤٹس بھی کیے ہیں کراچی میں. جی اس کے لیے رولز کیا ہیں, کس حد تک آپ سامنے جو ہے ہٹ کر سکتے ہیں سامنے؟ جی اس کے جو رولز ہوتے ہیں مطلب مختلف رولز ہیں, لیکن ہٹ کرنے کا مطلب یہ رول نہیں ہے کہ مطلب آپ کوئی اس کو ہلکا ماریں. جتنا آپ مطلب اس کو ہٹ کر سکتے ہیں, آپ مطلب ان رولز کے مطابق آپ ان کو ہٹ کریں. اپر دی بیلٹ آپ کک جتنی بھی زور سے مارے آپ مار سکتے ہیں بیلٹ سے اوپر. تو ہریرہ آپ کب سے ٹریننگ کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور پاکستان میں اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپ کو پراپر ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی میں تائیکوانڈو جو ہے وہ میں نے 2012 سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, 2012 سے کر رہا ہوں. اور کلب لیول پہ اس کے بعد ڈسٹرکٹ ساؤتھ کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے بعد جب میں ڈسٹرکٹ لیول سے پھر میں انٹرنیشنل لیول پہ جب میں گیا تو میں ابھی ٹریننگ کر رہا ہوں, لیکن سہولیات بالکل بھی نہیں ہے. مطلب پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ٹریننگز ہیں, بالکل انسٹرکٹرز بھی ایسے ہیں, لیکن مطلب ٹریننگ ایکوپمنٹس ہو گئے اور ٹریننگ کی جو مطلب ارینا وغیرہ ہیں اس طریقے سے بالکل بھی آنی ہے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونی چاہیے؟ بالکل بہتر. آپ نے کہاں سے ٹریننگ حاصل کی؟ ہماری اکیڈمی گارڈن پہ. اچھا, ایک چیز بتائیے گا, آپ نے ذکر کیا آپ کے فاؤل زیادہ تھے, تو اس وجہ سے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ تیسری رہی, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ از اٹ بیکاز آپ کے ٹریننگ پراپر نہیں ہو پاتی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل, جب وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو مینول سسٹم پہ ہوتے ہیں, ججز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ نے کتنی زور سے کک ماری, کتنی آواز آ رہی ہے کک کی, تو وہ اس صورت میں آپ کو پوائنٹ لکھتے ہیں, وہ ججز کے اوپر ہوتا ہے. لیکن جو وہاں پہ ہم فائٹس کرتے ہیں وہ الیکٹرانک سسٹم ہوتا ہے, ججز بیٹھے ہوتے ہیں لیکن الیکٹرانک سسٹم ہوتا ہے, اس میں ایک پاور فکس ہوتی ہے کہ آپ نے اس پاور سے اوپر کک ماری ہے تو آپ کو پوائنٹ دیا جائے گا. ابھی جیسے میں نے اس کو کک ہٹ کی تو مجھے پوائنٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی جیسے مطلب میں گر گیا تو اس میں میرے کو پوائنٹ مائنس ہو جائے گا, میرا پوائنٹ اپوننٹ کا مل جائے گا. ابھی جیسے غلطی سے مطلب کک جیسے وہ گھوم رہا ہے مطلب اندر کی پوزیشن میں آتے تو میں نے کک بیلٹ سے نیچے مار دی, اس میں میرا پوائنٹ مائنس ہوگا. جیسے رنگ سے باہر گئے اس میں بھی پوائنٹ مائنس ہوگا. ان صورتوں میں مطلب کام کرنے کی ضرورت ہے, پریسائز ججمنٹ ہے, کے لیے ٹریننگ اور ٹائم کی ایکشن ویری امپورٹنٹ. تو ابھی تک آپ ہریرہ کتنے میڈلز جیت چکے ہیں, اور آگے ان فیوچر آپ کے کیا گولز ہیں, کیا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ایمز ہیں آپ کے, اور کتنے میڈل پاکستان میں لے کے آنے ہیں آپ نے؟ جی ابھی تک جو میں نے جاپان میں, تھائی لینڈ میں اور ملیشیا میں 7 منتھ پہلے میں ملیشیا گیا تھا, وہاں میں نے گولڈ میڈل جیتا تھا, اور ابھی برانز میڈل, اور ابھی آگے بھی انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے کافی سال تک کھیلوں گا اور میڈل جیتتا رہوں گا. تو مطلب لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب پاکستان میں جب میں ملیشیا سے بھی جیت کر آیا تو مطلب حکومت کی طرف سے یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مطلب پوچھا بھی نہیں گیا, اور اس بار بھی جب آیا ہوں یہی صورتحال کا سامنا ہے
This is bad. Acknowledgement ہونی چاہیے, appreciation ہونی Recognition, چاہیے, بالکل, اس طرح بالکل, حوصلہ بھی بڑھتا ہے. تھینک یو سو مچ, اور ہم we are very proud of you Yes. کہ آپ اس طرح پاکستان کا نام آگے اللہ بڑھا آپ رہے کو ہیں. اور کامیاب کرے اور آپ جی ہمارے ہاں. ملک کے لیے اور میڈلز جیت کے لائیں. چلیں جی, اب وقت ختم ہو, اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہماری طرف سے. خدا حافظ. اللہ حافظ.